शांति। ज्ञानसागर परमात्मांकर ज्ञानितु आत्मिक संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन जणाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मु समस्तंकु स्वागत जणाउछि। काहीं केउ कालरु दान ही सर्वश्रेष्ठ स्थान अधिकार करिछि। दानर महत्व प्रत्येक क्षेत्र में देखा मिले। कहा जाए दान कले पुण्य मिले, दान कले ताहा वृद्धि मध्य होई थाए। जो प्रथा बा परंपरा आज पर्यंत मध्य प्रचलित हो चलीछे, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष। तेबे एठारे आमे वास्तविक आलोचना को आसीबा। दान कौन करिबा उचित बा काहाकू दान करिबा उचित एवं दान काहाकू कुहा जाए। जेहेतु यह मध्य उल्लेख अछि कि पात्र देखि दान कर, अपात्र रे दान कर नहीं। अपात्र रे दान कले आहुरी पापर बोझ बढ़ी थाए सिना कमी न थाए। छोटिया एवं निच्छक उदाहरणटी वर्तमान मु वर्णना करबा पई उचित मने करूछि। मु गाँ रे थाए, जणे सुस्थ सबल लोक भिक्षा मागिबा को आसिले। मु कहिली तुमे भिक्षा काहे की करूछ? बेस सुस्थ सबल अछ, बयस भी अधिका ही नहीं। उत्तर रे से कहिले कि मु आज्ञा गरीब लोक, चलिबा पई मोर किछि नाही। मु कहिली तुमे काम धंदा तो करि परिबो ना। काम धंदा कले तुमर तो पेट अपसा रहिबा नहीं। तुमे अन्य मानकर पेट मध्य पोषि परिबो, अभाव तुमर दूर होई जीवो। से यहा सुनी किछि उत्तर देले नहीं, नीरव रहिले एवं किछि भिक्षा आशा करी सेमती छिड़ा ही रहिले। मु तांको कहिली आमर बगीचारे कार्य चली थाए, अन्य कर्मचारी माने मध्य काम करुथांती। मु तांको कहिली तमे आस, सेमानक सहित मिसी तमे मध्य कार्य कर बगीचारे। तुमे खाद्य मध्य मिलिबो एवं उचित पारिश्रमिक सेमानंकु जो पारिश्रमिक दिया जाउछि तुमको मध्य से पारिश्रमिक दिया जीवो। यहा सुनी से मुहूर्ते मध्य सेठारे आउ रहिले नहीं, सीधा सेठा से स्थान छाड़ी चली गले। यही कथाटी कहिबार उद्देश्य जे आमे दान बा भिक्षा देई प्रकारांतरे सेमानंकर अकल्याण करुछु। कारण भिक्षावृत्ति द्वारा सहजरे बिना परिश्रम रे भल रोजगार हेउछि। तेणु सेमाने कर्म काहे करिवे? यह द्वारा सेमाने निजे तो निजर भाग्य को पदाघात करुछंती एवं सेथिपाई आमी सेमानंकु दान बा भिक्षा आदि देई प्रकारांतरे सेमानंकर मनोबल को आहुरी दृढ़ करुछु भिक्षावृत्ति पाई, एही सहज वृत्ति पाई। तेणु आमे माने मध्य से पापरे भागी होउछे। एही रहस्य को न बुझी आमे केवल दया परवश होई भावुक होई दान करी चलीछे। आहुरी मध्य शास्त्र रे उल्लेख रहिछि कि दान अर्थरे दान नेई जदि सही अर्थरे से किछि पाप कार्य करुछि बा सही अर्थ को व्यर्थरे लगौछि, तार भागीदार मध्य दान देइथिबा व्यक्ति को हेबाकू पड़िबो। अर्थात दान देइथिबा व्यक्ति मध्य सेई पापरे भागी हेबो। सेथिपाई
ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଦାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ କର, ହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ଧନ ଆଦିର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଦାନ କର, ଯଦ୍ୱାରା ଦାନ ପାଇବା ବାଲାର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେଇ ସଦାକାଳର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଜମା ଖାତାରେ ଜମା ହେଇ ଚାଲିବ ପୁଣ୍ୟର ଜମା। ତୁମ ଦୁଆରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ପାଖରୁ କେହି ଯେପରି ଖାଲି ହାତରେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ନ ଫେରନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଧନ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଜଣ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର, ଲୌକିକ ପିତା ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ପିତା। ଭଗବାନ ଯାଦୁକର ବାବାଙ୍କର ଯାଦୁ କରି ଦେଖ। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଈଶ୍ୱର ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ଭାବି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ମୁଁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା 2 ଯୁଗ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଠାରେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପାଉଣା ନେଉନାହାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଏବଂ ଠିକକୁ ବୁଝି ବୁଦ୍ଧିବଳ ଦ୍ୱାରା ମନରୂପୀ ଚଞ୍ଚଳ ଘୋଡ଼ାକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ମାୟା ଜିତ୍ ହୁଅ, କଦାପି ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଅ ନାହିଁ। ନିରାକାର ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ବରଦାନରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବବିଘ୍ନକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ପିତାଙ୍କ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମୀପ ରତ୍ନ ହୁଅ। ଯେଭଳି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ବି ଅଲଗା ନଥିଲେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯାହା ବାଣୀ ଥିଲା ତାହାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବତ୍ସ ହିସାବରେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ପିତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମୀପ ହୋଇ ରହିବା। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ବିଜୟୀ କରିବାର ବିଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା କାୟମ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେପରି ତପସ୍ୱୀ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହେଇ ରୁହ। ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ମଧୁର ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।